mi fuɗɗiri inde Allah jaam hinne kuuɓuɗo jaam hinne kerriɗo yettore lamɗo wodani ndelle sakiraɓe am worɓe rewɓe nanoɓe fulfulde ono woɓene jooɗono kettuno kibaruji amin sur télévision o wakkati mi wi on assalamu aleykum e moɗon kibaruji meɗen hannde ɗi kalte ɗi min kollan on fa hannde arane Allah fof min kalan on haala ɗum wonno yaltugol sorda siɓe wonɓe nokkure ɗum wonno po kamɓe ɓe waɗi yaltugol mabɓe ɗum wonno ñande asawere en tetoto fa hannde e haalde haala ɗum wonno leydi yakkiri en kam wonno leydi Mali ndelle sakiraɓe am worɓe rewɓe nanoɓe fulfulde ono woɓe jooɗana kettuno kibaruji amin suudu télévision o wakkati assalamu aleykum e moɗon donc no mbinomi ni aranen Allah fou en kalan haala ɗum wonno sorda siɓe meɗen en fof en keeɓi famde ley ndewgu meɗen ley leydi meɗen Burkina Faso ɗo nokkure gallure wiyetede Po toon wonno to suudu l'école sorda siɓe ne wiye fa hannde académie militaire Georges Namano ndelle toon wonno to mintere meɗen jangguinte jande lobbere jangguinte jande suusal jangguinte jande fa hannde gorkako ayi keɓon famde ñande asawere ɓe woygo e jetɗo ɓe kantidi ɗum wonno jande mabɓe ndelle jande mabɓe gaɗa hantugol jande mabɓe ɗon laamiɗo leydi meɗen kam wonno Roch Marc Christian Kaboré o tawama toon o hokkiɓe ɗum wonno galangaji mabɓe woɗi o waɗiɓe ɗum men fa hannde wiyeteɓe soldasiɓe mbiyeteɓe sous officier en ndelle min kaalino ɗum ñande asawere nde saabu toon min tawano min kaalino haala majjum amma en gatan fa hannde e majjum heɓa keɓon fa hannde faama e banggal majjum ndelle mi noddan ɗum wonno nilaɓe meɗen wonnoɓe yurnoɓe toon kawri e yaltugo ɗum wonno soldasiɓe kam wonno fa hannde Césaire Carfo e tawti fa hannde Oumarou Tamboura waldere sappo e jeena ɓerde wonni e fu ɓerɗe maɓɓe ina beeli sanne formation maɓɓe waɗiri haddu duuɓi ɗiɗi hoorejo leydi Burkina Faso yeehi toon hadduɓe fof woɓe yimɓe capanɗe joyi e jeɗɗo capanɗe nayyi e nayyi ɓe fof wo burkinankoɓe sappo e tato maɓɓe ɓe fof ina ƴuwi ley leyɗe sappo feereje debbo goto ina tawa ley maɓɓe Mariama Kone kanko wonno neɗɗo fof ɓurɗo wawde andal e ley waldere nde ndelle waldere nde ne wiyatakino résilience keddo en nokkuje meɗen. Les objectifs de cette promotion comme de l'armée de façon générale ko waldere nde filoto woodi haddu sodasi en Burkina Faso fof o fa heɓa e jaaɓe koƴito fa hande nokkuje jofaɗe ɗiɗo ɓen majjum gollete fa heɓe pamaral jooɗo hakkude civil en e fa hande sodasi en Burkina fof non wattade heɓe terroriste o habde ndelle o huccudurde kaɓɓu ko oji ɗi en fof ɗum wadde min indiciri waldere nde en résilience keddo e guura meɗen. avons intitulé et dénommé promotion résilience. ndelle fa hande wo noddago fof ɓe paami woodi ɓe jaaɓi ɓe kooƴi aadi ɗo yeeso leydi fof. Les défis sont énormes surtout en cette ère de turbulence. ko huccudure he amin ina heewi hannden wakkati nde fa hande hunde fof woni ina yirgui ndelle fa hannden andal amin bawɗe amin e ko hunde ko tilsi he amin ina walla en fa keɓen kawen ndeɗo wodde. Nationalisme et notre sens de responsabilité nous feront vaincre cette adversité. lampal lekkol ngal ɓe kokki ɗum wonno waddere jokkitinde noga ɓerde ndelle défilé ni e fottugol guinnamikiji ɗum wonno ko hanti hawrinde nde. ayo fofo maɗa Boubacar fofo maɗa Oumarou Tamboura al hakika du no mbiruɗa noon ni ɓe sukaɓe l'école ɗum wonno soldasiɓe woygo e jeɗɗo woodi ɓe mbi du hono jande nde ɓe kolla nde ɓe kollama tuusal ɓe kollama gorka ko fa hande no watta fa hande heɓa ɗum wonno ɓe kaɓa yimɓe bonɓe wonɓe na bonna leydi meɗen ɗum wonno ko mbiyata fa hande tubakore terroriste. jaren fa hande kibaruji meɗen yaade yeeso ɗum wonno ko kalten en kaltana haala ɗum wonno fijirde hewtugol hoore leydi meɗen en fuɗeɗen keeɓi famde hitande fuu leydi meɗen ina fija fijirde hewtugol hoore muɗum amma fadde si fijirde nden nawade ina hani fa hande ɓikkoye adama en ciguilo ina hani fa hande laamudu sigilo e banggal majjum ndelle keɓon famde hono hitande ɗum wonno ujunaji ɗiɗi e noga e goho ley gallure signare toon wonno to fijirde ɗum wonno hewtugol hoore meɗen leydi meɗen waɗete ndelle fa keɓon laaɓal fa hande hono sigilo gon ɓe jeeyi fa ɓe gaɗa sigilo gon fa keɓon fa hande ɗum laaɓa mi noddan fa hande bandi en debbo ɗum wonno bandi en gorko Gérard Somé bandi en debbo Antoinette ɗum wonno Konaté e tawti fa hande en Boubacar Boli. yo gallure signare 11 décembre hitande wattore nde waɗata fadde ñalande nden e hewtude ɓiɓɓe dewgu plateau central e tawte gouvernement leydi men fuɗɗi segilade
le majjum do addangal Simeon Sawadogo e kananke laamu tubal passere titenga ɓe kokki laawol golleji ɗi na wawi fuɗɗede jonkay ardo dewgu plateau central le kongol mum ɗo hollike yo 1 lewru tubako mars faltino ndu nden golleji ɗi jowno fuɗɗugol amma saabe covid-19 yimɓe wawano hawrude fa keewa ko ɓeydi e le kongol makko o wi iɓe jiiɗi tawa 1 décembre mo signare seeda e dewguji keddiɗi ɗi e ñiɓade e ñeeñal sabu yo toon woni to ɗum hantolto wuuɗi du o heddoke o noddi hado ɓiɓɓe laamu wuro makko toon fuu ɓe fuu ɓe kawrita na watta fa golle ɗen yaara no woɗiri Simeon Sawadogo kamdu heddoke noddi kanankoɓe laamu tubal howreɓe dinaji e ɓiɓɓe dewgu plateau central ɓe fuu ɓe kalda ɓe pota ɓe itta du nokkure ɗo ɓe jaddi heɓa sewo on waɗe na woɗiri le majjum ardo dewgu toon yamiri bureau joƴƴine fadde tawa bureau on kay yo daranade golleji 11 décembre fadde bureau mawɗo e waɗede min miccinan ɗon ke yo hitande ujunaji 2009 1 décembre fuɗɗiri waɗede dewgu e dewgu yo fadan gourma ɗum fuɗɗira so ni Allah jaɓi yo signare woni kantirguel ayo fofo maɗa Umaru Bodi fadde nen lamɗo hollu en fa hande hokku en dalili lobbo nota fa hande taw en fuu en kawri e nde fijirde tawe dow jaam e cellal tawe basi fo yewtaki fay goto meɗen jaren fa hande yewtere meɗen ɗum wonno kibaruji meɗen yaade yeeso ɗum wonno ko kalten joni en kaltana haala suɓu le leydi meɗen Burkina Faso ɗo ɗum wonno le gallure Bobo Dioulasso ndelle himɓe fiɗoɓe ballon e tawti fa hande firtoɓe ɓalli muɗumen ɓe gaɗi fa hande ɗum wonno kawrital ngal waɗakana le gallure Bobo Dioulasso ndelle ɗum wonno manda majjum e jiɗana fa hande ɓe cuɓo hono neɗɗo goto ardo ɗum wonno fiɗoɓe ballonji e tawti fa hande firtoɓe ɓandi muɗumen ɗum wonno dente gonɗe le leydi meɗen Burkina Faso ndelle suɓu on waɗakana hakkude ɗum wonno gorko biyeteɗo Lazare Bansé e tawti fa hande Ahmed Traoré ndelle noy wonno no ɗum yaari moy wonno mo cuɓi fa ardo ɗum wonno fiɗoɓe ballon en jahan kettinoɗe fa hande nilaɓe meɗen suudu télévision kam wonno David Bambara e tawti fa hande Oumarou Tamboura Lazare Bansé kan wonno hoorejo fa hande waldere daranino fiyoɓe balle ley Burkina Faso FBF o hooƴi woteji ɗi yeeso Amadou Traoré haddu yimɓe 94 wonno ko votani on 95 ɓe fof votayo ndelle imo noddi ɗo en fa hande yimɓe e fof kawrita le processus électoral est allé jusqu'au bout et c'est ce que laawol woteji ɗi jokki fata jeeyi haaɗede fof min jiiɗi heɓude président laaɓuɗo miɗo hooƴi aadi ɗo en fa hande hawrodurde koreji fiyoɓe bal fof fa heɓa fa hande fiigol bal garo mi kuccudude e mum fadde e woteji ɗi fuɗɗude kamɓe filotoɓe laamu ɗiɗo ɓe woɓe joddino iɓe daara fa hande no wote ɗe jarata ndelle to talki wote ɗi gattete ɗon haɓɓama fa gasi piloto noon ɗo laamu fof hokkama haddu mintaji 10 fa haalda e fa hande wotoɓe ɓen woteji ɗi ɗi neɓiri haddu leeriji 5 kanko Lazare Bansé o imo heɗɗa ɗo jonka fo wara o firtana yimɓe wooɗi candidat en ɗiɗo ɓe ɓe kokkodiri juuɗe gaɗa ko ɗum hanti eyo fofo maɗa Oumarou Tamboura al hakika du ɗum wonno potal e kaldal kam nafata leydi kam wonno fa hande dalili lobbo no watta heɓa ko golleten fuu tawi golle lobɓe ndelle suudu baba en kantiran ɗum wonno yewte kibaruji meɗen e halde haala leydi yakkiɗi en kam wonno leydi Mali en fuuɗu eɗen keeɓi famde hono balɗe wittiɗe ɗen isi asa waɗɗide gallure Mali fa ɗum woni kam wonno laamiɗo leydi Mali kam wonno Ibrahima Boubacar Keita sordasiɓe tetimo laamu e banggal majjum dental daranigal fa hande leyɗe ɓaleri funnague e hirnague no wiye CEDEAO ngal dental ina anni fa hande fa yaaha leydi Mali toon fa heɓa halda e sordasiɓe ɗum wonno fa ɓe joofa e Ibrahima Boubacar Keita e ley majjum sordasiɓe ɗum wonno tetuɓe laamu ɓen ɓe kolli ɓe mbi ala hakika e yofugol ɗum wonno Ibrahima Boubacar Keita wondana tawe kamɓe ɓen ɓe keddoto laamu ley duuɓi tati e ley duuɓi tati ɗum ɗo si ɓe laamake fuu hono batta e laamu wono joɗotoɓe ley gouvernement Mali on tawi batta en laamu mintere e soddasiɓe kamɓe ɓuuri hewde sini noon laatano ɓi ɗum wonno dental CEDEAO fuu si lamɗo jeeɓi kamɓe du ɓe joofan ɗum wonno Ibrahima Boubacar Keita amma sana noon fuu dalili wala no ɓe joofira Ibrahima Boubacar Keita ndelle fa keɓen laaɓal fa hande en jahan kettinoɗen ɗum wonno bandi en gorko ɓi en gorko Boubacar Boli hooreɓe dental CEDEAO tawama Mali le gallure Bamako ɓe joƴƴini bato hakkunde maɓɓe e yimɓe kawjiɓe laamu Mali hannden fa ɓe pillodo no Mali yaari hannde CEDEAO yamiri arande fuu yoofede Ibrahima Boubacar Keita e premier ministre muɗum Boubou Cissé
ni woni balɗe ɗiɗi ko batu maɓɓe o fuɗɗiri le majjum na woodi ko mintere en ɓe jaɓi na woodi du ko ɓe jaɓay fa hande hano duuɓi foti laamu fadde wote on e waɗede neɓilta ɗum le gonga mum heɓaka fa hande amma kungel gotel nokku fuɗo mintere en tetuɓe laamu ɓe fanti yimɓe na kellanaɓe keɓon famude yo hande mbatu ngu fuɗɗitinta hakkunde CEDEAO e sodasiɓe ɓen woɗi yo alkamisa garo o CEDEAO dannata salla yimɓe tetuɓe laamu Mali ele juuɗe Ibrahima Boubacar Keita ɓe jukkete na ɓe jukkatake. ayyo fofo maɗa e Boubacar Boli fofo maɗa Oumarou Tamboura al hakika suudu baba ɗi wonno kibaruji ɗi min jogani on famin kollito on hannde wala fof ko heddi sana miɗa mbiya on ko fo moɗon hettinade si lamɗo yiɗi jango gadin mi warta mi hollito on kibaruji amma fadde nden mi noddan fa hannde bandi e gorko kam wonno Élysée Cabré fa kanko ɗo haala kibaruji ɗum wonno e haaɓere. Assalamu aleykum e moɗon ko fo mo. Sambi samagil ki apere posi la ni wini ka yambra mnisa fasanta tokone tone sombe bayi rapor wala zaman zemse edi kibaya runda zurada la woto sonre yiban pihnu la yo poesi sodana namse sombontil sule tina ramba sansab korongo yi posura aria tontenga tar sabanse kamna ore intuli tumda taole 5e Burkina Faso bala tamab sul kasanga sombon ko FBF aria Lazare Bansé la tar so parler ya santu ne votramba e nawanti wilgiti Mali solmoa 20 kala rasapson wate bitenga na babson da yalsa toron le pampem som ada sul nis basia soda sul son yalaba wilga woto tinye so la nis babson larbantare ne su kwatba womda bis bilfu Lenum sambi sedi kenda kibaya workshop programme te adi ciblation lora la tontenga tar so absen kam nawre nkengo po sora opti console ti sodasa koronga zinc sambe bene sia local kasanga somboneti académie militaire Georges Namwano karambi sonra santa bampinula yopoi nampa mabangale nampa mabakoronga sabo tigri renda neba wuso lagama zinda bene mena yin kaseto ne bumle ninga saman benwa adkeli wakat kanga lapa me wala yur son wonda zulu koro yure etumna tasa hanzin bene adraman gene ne Césaire Carrefour pa makwese la mama sigili tinanti kelare ya naur pila way sobla woto soda beda sinyit posolma abkenda ne sinoro yuma yib labri kande zamso ade atenga tar soba zekam nawne zin bene of façon re bampi nula yopoe Burkina Faso ko am sambe bene ya bampi nasla nase ne pila tabo on yitemas buto tur bampiga of soka ar paria yemre ayura Mariam Kone bamankele yibankara anti ne wataba zamso kanga poka so da sa si woto na or pigla waya obrokom yuri résilience ratum wiligi ntirden ne bumla ni se façon on zuluese. Les objectifs de cette promotion soda ni se basin yurunda wa adop sagra wonda wala Burkina Faso soda sa zanga ya to modron tume ti temela ni se bason wentan so musor salira moi beton libre intérieur ayib soba ya to tume na yilenti wum tap ton zindi soda sa ni nimbuira soka ti zabla ninga ton santane tan so sorsa ton tonre zulis bamba fana toron pa midigli la ton senya karom yuri on comptina y résilience la ton wiligi on ton tiré on zabon tonre est dénommé promotion résilience arsoda la nisba sinyi palma wuma koy kanga obyal hanimbuida tawron wene. Les défis sont énormes surtout en cette ère de turbulence. Ton me meti zulis ya wusro ton son somo yitigi la tonto minima neton ya miakra nan kitame ti ton tonre bas wanti ya bum ninga fa Notre professionnalisme et notre sens de responsabilité nous feront vaincre cette adversité. tum na swan anti base adoblika burvilenga
en taso yopa si asudala ni sabasina yib vera lab kelenti mana défilé ne bugu parse amba tuumda Erkenga da plateau central la solmana tenga ti wakat sunlore la minisla ninga sengeta tengwanga wikamenga bangela nimbuida wemne tabiel zekamna rankyang bene anti console ti ton tenga tikitingra sengilim da sombonte 11 décembre tuma nansing bene ade gouverneur kela pera wakat kanga antal ko sobu totole ne ton gouvernement top ton roman bumbu totole na yilen ti tumda son wonda nanti basa bewa aton wela tole ne tem sataba a Gerard Somé ne konate Antoine Zinda bene la tipam venam ne Pierre Wedraugo ren wala region ran pigala yebsin zoema ne sin tikne kaskars namana binde yom sar kius wata bangitia region plateau central la bamana man tigre gilgum basa ya menesin singeta karam sa toma anton consore ti tom dana singe la ya pipila woto ne 11 décembre snam pam banyoko daga tisa ne so minga tiktin snam zingara ya managa na bapanan tigri na yitum da banyoko daga yam yendam ti ministre karanga ministre na zak ministre karanga ministre Simeon Sawadogo a console ti Thomas Singe ari kakwera kane président du Faso ne premier ministre Yuringa on console ti pam nchengni tuma tori ya barak pusu na ko gouvernement barak pusu na ko plateau central Kamba donc ni ka fa wiki ti haya ti pam nzeki sugura roro ti pam me plateau central sa ne yel bons ni antwen chene rati yela ne tengonga yela nanche l'pusa me pusi nimbida ningen song du tonna pusi collectivité de ziarewa ator dama ne municipalité wa fanjili bala sa ne zikanga wa ne plateau central fanjil pour wakane tumbedren tume bala yami miti kibarka ngawa wa akosa bilfu ne bara ubra pasam ti yela kana yi ni ka fara mimti yela na wa yimi wen sakrpori 2021 donc ti serele ngese manwa proposition ramba kayel tizo nyaka woto ni la proposition ni ngama wa ton kelembene e tengon ramba rent plateau central si région namba ne so menga tiktin re giligri région comme kosa gouvernement wa to man songre na yilenti saya soya ti roto bum lips na man fa gil capesin tikni so menga tiktin re yum tusa yum pisle yembra plateau central le bibam nengo yi tawko Erkengra tawli wala tanda to sel kibaya zula don a Burkina Faso balla top sul sombonti fédération burkinabé de football pa mana parler adi bobo tenga pora sibula son lora la vote zinbe ne ye neb kwa la pinu la tabo anke vota pora lenni kanga sabrera sita sangari zinga si na kudra nanza balla top sul la yumana son wate ton tenga pora bamana modere ti balla tamba to ken tawli Burkina Faso Apol David Bambara nembo desa Wedraugo bamzin bene mam sigli nan koy venam et kelre adi section kausi la tumna wananti base ya lazar banse la Burkina Faso bala top sulla na palle wakastaba pora adi bamanton Amadou Traoré ne piswela nasin yakbamba ti ne pinula way yaka Amadou Traoré obkoisa obuligam tibam nan kansa nimbuida ngili ntoron tume le processus électoral et aller jusqu'au bout. Vota kina wala ton sandato to halenti tara sabo. Ton dala tameti sobla ninga sana ye Burkina Faso balla top sulla bayi net le ninga neba fa ngum taba wasta ba yake. Mamso indika na ken le ngule den tamna modo kameti Burkina Faso balla top sulla buto to le brangata yasina yilenti zulele nisba sambe balla top wengwa be ton ton yidiga wakat son wate. Pour les prochaines batailles footballistiques qui nous attendent. Artsan ding vota na borba yibara zinetaba enket vota senken totoa obrenga visa vota lardo sombonti urindamba ya wona singe net fa pa ma hanta minute piga ndikon gomni nimbuida adia ligue mata damba club ramba sia première deuxième ne troisième division ta dam voter vota likalera no adneba yiba gara tabnu si wuligdem bala tisukir kabetum da pourri alazar bansé na pala alebra bam na monti Burkina Faso bala nyeri
eti basir ko isarunda maliteng pour atiri ameti na mwendik vala senzin na mwendika senzin bene atside yawo sulla tala sukwato buto to zin bene len ya Nigeria tengana ko good luck Jonathan ne bamale optawle nantali herentale ne ni samola nisba sander tenga tawla zada rasma ibra rep 5 so neta point arwanda wala yesra na woma bisi la CEDEAO ram sandal pumleninga ya tiyela na levanken mali wala SNCMC mali tankula sangana bumninga etipa mvena mne Pierre Wedraogo mali zulesa yesrabe yibin sabdare ne CEDEAO ne ni sense kamna orumbe mali ton yelam tinges rapport ajen woma bisi bala on woni gamti kananka obnan yi sa mali na kodra Ibrahim Boubacar Keita inimte na mo indication wan kin obam wa television winigi bam sigam la bahna ma to bra nyokoba gonira tawor sabme nyeme tin pa ma piem sum labnan to amba rogo ni nginda bene nguda sombonde résidence surveillée sen ko sataba inketan be nyes rapport ya wabsna ni gouvernement sna zana ma na nguda sna le branquin vote au sombonde transition a wakat ni ngasna ndika ina woni kam tina mo ende kasman maliwa nem buida yimen kilsem piak soda sa nen tum ni ngapsan tuma o san tuhna ma lui le gunarara labna yere bandik nyesra ne CEDEAO san tum lebni sa ya la musa sangwata la CEDEAO bamena man sekka nzina ngoma ngese noen ni ngapsan dali kam balak mali ramba obna le bon pit salambi bibna ya ta bon gelse tior so ton ronken inan tien galam tia na mo indik ning sinken maliwa la CEDEAO ta odamba kin sinyesko wumnan ta ton rozindi sinkenen tenga zabwenge lenam sambi sirpusi la barka sindiki weran zininkila gesa kriba ne moral hadaka nandunda eri konta tapsek be wintoro wakati ibswatli yansa wilada nananda mtumnanta sungalo watarabe kane nanzo ko kibaya ne zule antasia wena konde be oro ne lafi faso tlontan don ani faso don bella gelo to min konna kanya san katan ka tlontan faba ka se ka nyamgo sugani min tumuna ka sababu ka sita sangare ka placita adona ka ba mi Lazare Bansé o kalafli o kera do ko kuntemani abna kuna fulu sorokato ka aba mi kanya san katan ga surasu ka kalanso suba mi kanya san katan ka se ka surasu nyamgo ba ka suko labende o kera po anga jamanati rock markisian kaburu nyafe jamane kalande e ba biduru ani wolonfla e ba olu tarike nin konna na abna kuna fulu sorokato ka balma Burkina Faso television kan bago anikle be interneto min bena anga chocho kalwo kle muga aninan masan wafla ani muga konna na anga bika kuna fulu o ferfere wakati fleni anikle am tabo mi po amanya sinkatabo po abado ko mi srasuka kalansoba amawele ko academy journal na mono oluka kalande asikutan ani konontona o yuka kalanche kaba sanfla tebelenko e wa kalande biduru ani wolonfla olu de sanfla kalanka oroda o senfa o biduru no konna e wa musokolo tumo chama kera sobe ay kuna wolo soro o biduru ni wolonfla no chama akera e wa anga chido munyafo olu tumanga chido olontola kanye sinkataka o sira kata kuna fuli soro kanye sinkata kuna fuli soro kadama o senka amse kata ulaje Burkina Faso ka srasuka kalansoba nyamogoba ka kalansoba o signifie ni po oluka kalande sikotan ani konontona olu bora anga jamanatigi nyafe o kera logo kuntemeni o tara sanfla kalande ke o sanfla kalan konnana do kalande biduru ani wolonfla faso den binani ani nani ani kalande tan ani saba o bora jamanatan ani konnana kasekana tarike ni kalanna o bejamado muso lo kera sobe ka se ka kunawolo soro o ka siko tan ani konotona na kalanso konnana o ye ambalmonso Mariam Kone ale ayira ka foko chanlo o ye welele kan mun di oluma olu sera ka dala kan menta anga jamanati Rockmar Christian Kabore ale o denfayata ka se olu denkuli ke o tera min bla ninkan amese ka an yara sabati chogodi
ka se ka taa jamana ka yiriwali ko fan fɛ ka taa lakana ko fan fɛ nin weleli kan de don an ka jamanatigi a ka kumakan kɔnɔna na a yɛrɛ k'a fɔ ko nin jɔkulu min bɛ bɔra nin ka taa ayiwa bolotigiw ka ko fan fɛ an ka jamana kɔnɔna don o ye an ka se ka sigida ɲɛnaman sɔrɔ an ka waga mun bɔsira an bolo an ka se k'o minɛ an bolo kɔrɔ a filanan ye min ye don ka se ka baara kɛ kosɛbɛ baara min o ka se ka baara kɛ bɛn ka se ka sigi an ka golo jɔkulu kɔnɔna na ani fasodenw o ni ɲɔgɔn cɛ jango ka se k'o kan kɛ kelen ka se ka nin tɔɔrɔlaw kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na jɔkulu min sigilen ka se ka tɔgɔ min d'a kan bɛn ani sabatili an ka se ka jigi don an yɛrɛ la cogo min na ka se ka yiriwali don an ka faso kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko baarasɛn min b'o kɔnɔna olu b'a dɔn ko a ka gɛlɛn gɛlɛyaba don ka ɲɛsin ka taa degun b'an ka jamana kunna nin wagati na ka ɲɛsin ka taa lakanabaliya fɔ fan fɛ olu ka jɛkulu min bɔtɔ ye nin o labɛnna ka se ka taa nin welelikan na ka se ko o jaabi sigiko 20 ayiwa olu bɛ nana u ka kalan daminɛ san 2 u bɛ nana o kɛ nin kalanso na ka bɔ ka se ka kunnawolo sɔrɔ senkɔrɔfiri tagama kɛra tasuma firi ɲɛnabɛ kɛra olu kɛra sababu ka se ka nin ɲɛnabɛba ni kunna cɛ Draman Guinée ani Césaire Carrefour olu ci an ka cidenw olu tɔgɔ la po an bɛ taa n'an ka cibare alibele an bɛ taa ka ɲɛsin ka taa ministre min sigilen don ka taa an ka kalanso misa ni baliku kalan ni siya kalan ɲɛtaga ko kunna an ka jamana kɔnɔna ale taama kɛ ka taa bɔ kudugu mara kɔnɔna na munumunu salomo kɔnɔna na ka ɲɛsin ka taa kalanso min buguso ye ayiwa ka se k'o latunu ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o layiru taara an ka jamana ɲɛmɔgɔ o ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛsin ka taa kɔ san nataw kɔnɔna na kalawuli min na ka se ka kalanso lakura ka di kalandenw ma o kɛra an ka ciden mun ɲɛfɛ ayiwa o ye an balimakɛ Sayibu Genko ani Isa Kafando olu ci an ka cidenw tɔgɔ la nka ndelo kɛra sababu ye ka se k'o labɛn ka dama an k'o lajɛ ministre min sigilen don ka taa an ka kalanso misɛnw ni baliku kalan ni siya kalanw ɲɛtaga ko kunna an ka jamana kɔnɔna na don a n'a ka kɔfɛmɔgɔ olu ye taama kɛ ka taa bɔ région du centre ouest kɔnɔna na min ye kudugu mara ye ka se ka taa ɲa da kalanso min bɛ jɔ sira kan o yɔrɔ fanfɛla la ka se ka dɔ bɔ kalanso buguso la an ka jamana kɔnɔna na a taara ko baarasenw bɛ kɛra cogo min na o yɔrɔ mara fanfɛla la o y'ale wasa bi min yɛrɛ diyara ne ye an bɔra yɔrɔ dɔw ra député mun bɛ assemblée nationale la ye ka u ka yɔrɔ ninnu na u bɔra k'a filɛ puisque olu le bɛ wari d'an ma olu le bɛ budget voter donc n'u nana filɛ kunko min bɛ yen n'u nana filɛ baara ɲɛnama min kɛra ani wari min u y'a d'an ma a b'a kɛ siɲɛ wɛrɛ n'an taara u fɛ u b'an dɛmɛ salon yɛrɛ o tun ye wari min d'an ma pour que an ka examen organiser a tun dafalen tɛ donc député ninnu o ye ministre des finances convoqué Manga k'a fɔ a ɲɛna a ka dafa n'o tɛ o tɛna budget voter a y'a dafa a ka taama kɔnɔna na a ye kɔlɔsili kɛ ayiwa ko min ye baarasen ye ɲɛtaga sɔrɔla yɔrɔ dɔ la degun sɔrɔla yɔrɔ dɔ la ladilikan di ayiwa o baarasen ninnu ma o ka se ka ɲɛtaga sɔrɔla kosɛbɛ degun mun yirala nin o ka se k'o dilan lon nataw la parce que o b'an retardé la parce que ne b'a fɛ école ninnu a ka prêt yanni a ka dayɛlɛ octobre kalo nin na mais n'ala sɔnna a bɛna dayɛlɛ parce que baara min tora ka kɛ baara gwɛlɛman tɛ baara dendenninw don o ka sigi ka kɛ ɲɛnama pour que k'o ka se ka taa ɲɛfɛ ko école primaire ninnu kɔnɔ o kalamɔgɔ ninnu olu kɔni sera olu bɛ se ka baara kɛ mais collège ni lycée ninnu fo an ka caman yala ka fara kan m'u mathématique kɛ m'u PC kɛ o man ca donc o de y'a kɛ k'a ta ɲina ka san 5 kɛ an bɛna olu lo ta caman ka tɛmɛ école primaire mɔgɔ ninnu kan ka bɔ o ra fana bana nana don an ka dugu ra ka yɛlɛmani kɛ k'a kɛ an ye miliyari caman bɔ ka taa bana ni kɛlɛ mais n'ala sɔnna n'a bɛɛ ɲɛnabɔra filanan na se ka lɔ ministre Waro a n'a ka kɔfɛmɔgɔ a ka tagama kɔnɔna na a ko ale nisɔndiyalen sabu ni taama tun b'a kɛ a tun kan k'o kɛ sabu a ye min ye a kɛra sababu ye a ye kilifali kɛ a n'a ka baarakɛdenw u ni ɲɔgɔn cɛ ani mun bɛ baara kɛra ayiwa baarasen ninnu gbɛndige kɔnɔna na a ye sira d'o ma degun yiral'o la o ka se k'a dilan n'o nataw kɔnɔna na min ye kalan kunnawolo don ka sababu ye coronavirus sababuya la don o yɔrɔ mara o ma to kosɔn o ye kunnawolo sɔrɔ ka taa kalanko fan fɛ a ye cogo don o yɔrɔ kalanden karamɔgɔ la ka se k'a fɔ o ye baara min ka a ɲɛna kosɛbɛ o m'a kɛ olu ye o m'a kɛ mara dɔrɔn o y'a kɛ fasodenw bɛɛ lajɛlen n'o ye an bɛ taa n'an ka cibare komi tuma fɔra cogo min na an ka kumaba kɔnɔ an ta tulontan jɔkuluba min ye fédération burkinabé de football a b'a dɔn ko ka wagati dama ayiwa ɲɛmɔgɔ tun bɛ laɲinina ka se ka a ka sigiyɔrɔ ta o ye Sita Sangare k'ale se k'ale sigiyɔrɔ ta o kalafili kɛra Bugulaso kunna sini o kɛra ayiwa kunnawoloba ye ayiwa l'heure 5 taara hakili falen kɛra o ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa maa y'o ka dalakan di a laban min ye Lazare Banse ale ye wa dalakan 90 ale ye 4 de sɔrɔ ani ayiwa Traoré ale ye dalakan Amadou Traoré ale ye dalakan 59 de sɔrɔ ayiwa nga a m'o bali o y'a yira k'a fɔ ko faso le ye ayiwa yiriwalen sɔrɔ nin kalafili na o k'o bolo fara ɲɔgɔn kan k'o kan kɛ kelen jango kalafili ani an ka tulontan a ka se ka ɲɛtaga sɔrɔ cogo min na a kɛra an ka ciden mun sanfɛ Paul David Bamara ani Modeste Ouedraogo olu ti an ka ciden nka ne lo kɛra sababu ye ka se k'o labɛn an k'o lajɛ
wagati mun tumi laɲinina ayiwa o sira ka ban kuna sine bobo dilaso mi burkina faso ka tulonton jokulu ka ɲɛmɔgɔba ka sugandili o kɛra bobo dilaso lazare banse ani amadu traore ayiwa olu tun bɛ danfaraden fila kɔnɔna na ka se ka ɲɛtaga sɔrɔ jolo bɛna ka se ka sugandi ka se ka an ka tulontan jɔkuluba ka se k'o ɲɛmɔgɔya ta seere kunna cira ka ban lazare banse ale bɛna kɛ an ka faso ka tulontan jɔkulu ɲɛmɔgɔba ye olu ye kisenfɛ don ani amadu traore ayiwa danfara sira o ni ɲɔgɔn cɛ dalakan 94 ayiwa min ye lazare banse ale y'o sɔrɔ kamasɔrɔ amadu traore ale ye dalakan 59 sɔrɔ barasen kunna cɛni kaba don welelikan mun dira ayiwa u ka se k'o kan kɛ kelen ye kelen min ye ka ɲɛsin ka taa ayiwa tulontan de bɛ kunkɔrɔta ɲinina nin na o b'a laɲinina ayiwa min ye ka ɲɛsin ka taa an ka jamana ka tulontan yiriwaliko fan fɛ a ka se ka kɛ bɛnko ye fasodenw o ni ɲɔgɔn cɛ k'o tɛmɛna komi a tun bɛ ɲinina cogo min na a kɛra ayiwa a ɲɛma sariyabolo min labilala sen ka a taamana o kan o ye kalafili kɛ a donna ayiwa kalafili foroko kɔnɔna na o y'o datugu ayiwa maa kelen kelen bɛ ayiwa min ye lazare banse ani amadu traore wagati tan no dir'o ma o kelen kelen bɛ o y'o ka miirita fɔ n'o kɛra masa ye ayiwa ɲɛmɔgɔ ye o bɛna se ka an da tulontan o bɛna se ka ɲɛtaga d'a ma cogo min na o y'a yira k'o ferefere latigɛ lɛri 5 kɔnɔna na don ayiwa nin kalafili nin olu ta a laban lazare banse ale bɛna kɛ ayiwa an ka tulontan ɲɛmɔgɔba ye ka se ka riwale don an ka tulontan kɔnɔna na an fɛ faso kɔnɔna na an taa an ka bi ka kunnafoni kunna cɛ an bɛ taa bɔ maliba la ka ɲɛsin ka taaba don ko kabini lɔgɔkun tɛmɛni fanga bɔsilen bɛ ayiwa maliyɛnw ka ɲɛmɔgɔ bolo min ye ibrahim bubakar keta ye ayiwa a bɛ fangatigiw bolo sisan fangatigiw ayiwa olu y'a yira k'a fɔ ko o b'a laɲinina ka se ka fɛnɛ min ye buguri fanga ka se k'o lasigi nka CEDEAO jamana olu bɛ ɲɔgɔnjɛ kɛla ka ɲɛsin ka taa k'o ma sɔn ayiwa ni fanga bɔsi nin ka ɲɛsin ka taa o ye lundi ayiwa lon nataw kɔnɔna na o ka se ka filɛ ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ mais CEDEAO jamana ɲɔgɔn ye o bɛ ɲɔgɔn labɛnna lamisalon dira o ni ɲɔgɔn ma ka se ka faamuyali kɛ don an bɛ se ka to lajɛ ne kɛra sababu ye ka se k'o labɛn an k'o lajɛ nin donba filanan no filɛ nin ye ka ɲɛsin ka taa hakilifalen min sigira ka ɲɛsin ka taa min ye ibrahim bubakar keta ka minɛko fanfɛla min ye mali ka président kɔrɔ a ka fanga bɔsilen ni hakilifalen filanan nin don o taara o dalakan bila min kan ayiwa bɛnbaliya sɔrɔla fɛɛrɛw dɔw kan a ye ka ɲɛsin ka taa a ka labilali ko lon nataw kɔnɔna na o ti y'a fɔ ayiwa télévision kɔnɔna na min ye mali ka télévision a ka minɛ wagati la k'o tun bɛna bila a n'a ka premier ministre o tɛmɛnen kɔ o y'o labila ka t'o bila ayiwa lafiya yɔrɔ dɔ la min o bɛ nin wagati nin na o yɔrɔ la ɲininkali caman bilara ka ɲɛsin ka t'o kan min taara bila ka ɲɛsin ka t'o kan gouvernement ka ayiwa tagamacogo kan a n'a ka sigicogo kan wagati jumɛn la o bɛna se ka ta sɔrɔsiw mun ye fanga sa mali kɔnɔna don a dira ayiwa malidenw dɔ ye o y'o waleɲuman dɔ k'o wasa sabu o y'a yira k'a fɔ ko fanga min tun bɛ olu kan o tun bɛ dege olu kɔnɔna na o nana ka se k'olu bɔsi k'o bɔ ayiwa tɔɔrɔ kɔnɔna na o hakilifalo kɔnɔna na o b'a laɲina ka se ka filɛ ayiwa fɛɛrɛ jumɛn na o bɛna se k'a sɔrɔ lon nataw kɔnɔna na ka se ka o min ye ibrahim bubakar keta a n'a ka kɔfɛmɔgɔw ka se k'o labila lamisa lon nata kɔnɔna na CEDEAO ka jamana jɔkulu ɲɛmɔgɔ o bɛ nina ɲɔgɔnjɛ ba sigi sariya bolo min o tɛ ta k'a bila mali kan jango ka se ka sɔn ka se k'o ka fanga labila n'o bɛna se k'o lakuraya n balima burkina faso terrorisme karabaka an bɛna an ka bi ka tile kunnafoli tiɲɛ tɛ n'ala ye sini yira n na ni wagati kelen na n bɛna aw sɔrɔ tuguni ni kunnafoli wɛrɛ aw kelen bɛ ani ce a ka lajɛli la an ka baara bɛ tagama ni alibiri ani tile